টিটিএ-এডিসি নির্বাচন ২০২৬-এর ভোট গণনা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। তিপ্রামথা পার্টির পক্ষ থেকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। দলের অভিযোগ, কাউন্টিং এজেন্ট নিয়োগের নির্দেশনায় রয়েছে আইনি অস্পষ্টতা। যে কোনো বিধানসভা এলাকার ভোটারকে কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবে অনুমোদনের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও গণনার সময় সীমিত উপস্থিতির নিয়ম নিয়েও আপত্তি জানানো হয়েছে। তিপ্রামথা দাবি করেছে, এতে গণনার স্বচ্ছতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। একই সাথে ভোটের দিন অশান্তি ও বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে দলটি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইলেকশন কমিশনার বাই মালাই ফেকা চিনি লগি তো চিনি বরমগনা রমেশ দেববর্মা চিনি তিপ্রামথানি এডভাইজার তে চিনি ভাস্কর দেববর্মা এডভোকেট जों তিনি ববাই মালাই মানে মেইন কারণ উনকা এডিসিনি কাউন্টিং একবার লেখানানি দিয়ে ঠিক 17 তারিখও যে এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি যে এডিসি কনস্টিটুয়েন্সিও ভোট লেখা জাগনাই আ জায়গাও কাউন্টিং এজেন্ট एडिसी एरियानि बरगनो काउंटिंग एजेंट उंथुं ना नांनाय नि जों इलेक्शन कमिशनारनो साफायखा जों बनो चिठिबो रैखा आबोनि बागै केबो साका नायनाय ओ मेटार जों अमनो बनो साका जाते जोंनि काउंटिंग नि दिनो कोनो भायलेंस यावै जाते गाहाम करंखायनो जोंनि काउंटिंग नानि उंथुं आबोनि बागैनो जों बय मालायखा ते बनो आबोनो साका बरगबो शान्तिनो नायो बरगबो पीसनो नायो चिनी काउंटिंग हलो चिनी कैंडिडेट बाय इलेक्शन एजेंट खरबनुइनो मा हाबनाय आमते हायकै जों चिठिरिका कारण जों कयेकटा एसडीएम नि हयते खनाका जे खरकसासे मा हाबनाय हयतो काउंटिंग एजेंट हयतो इलेक्शन एजेंट हयतो कैंडिडेट किंतु जों तो अनेक इलेक्शन पार्टिसिपेट खायफैका आमते हायकुनु करे खरबनुइनो मा हाबो किंतु चेयर बागै कैंडिडेट अथवा इलेक्शन एजेंट बागै एक्सट्रा चेयर रिमी एफान नानो आम बायसिन कुनो प्रॉब्लम करी जे लाई थांगमान इलेक्शन जे सिस्टेम खलायजाका आ सिस्टेम नो खलायदि हिनि जों बरनो साका ते जों वायलेंस नि एगेंस्ट जों जतनो चिनि महाराज बो साजाक ते चिनि कैंडिडेट बो जतनो नो अबनो सावि दङ जे कुनो वायलेंस थाखायदि जाते शान्तिकै ओ काउंटिंग पाइनानि उंथुं 16 तारिख 4टा জায়গাও রিপোর্ট দङ আবো শান্তিকেনে পায়নি जों मानसुको जदिनो तीनटा জায়গা जदिनो बहिरागत हायगा फातानि बरक थाफाय डिस्टार्ब खायफैया हगाय इलेक्शन शान्तिपूर्ण भाबे पायनाय हामबाय।